प्रथम प्रश्न सब देवता माने बसचंत माँ बसुमती अनुमति नहीं कला कला दशरथ पुओ मो झियो मिछ कथा लिखिला न हाँ तुम झियो जो लिखिले बड़ी नहीं आने आज जाए तो तुम झियोंकर मन दी जनक ठी बड़ी थिला जनक सांगरे प्रेम करने को जनक सांगरे प्रीति करने से जो कहले नी बड़ी नहीं आने आज जाए तो से संपूर्ण भूल तुम झियोंकर बहु दिन तलू जनक उपरे मन बड़ी थिला प्रीति करबा पई जनक उपरे मन बड़ी थिला प्रेम करबा मु मन को कहू नहीं कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेही सविलास राम बुझौचंती माँ बसुमती की माँ मु तुम झियो ना रे मिथ्या कहू गोटे पद राग होची चोखी चाहा थोई दे पुराना कालिया पाला वाला ढांचा रे रानी राम कहले सुनो माँ तुम झियो मते बाहा हवा पूर्वरु काश थई मन बळै थे कहला ये वैदेही विमल के सारे नाही बारटा गाइबी जी आप बस सब शुणु तांको समय हेले से आसबे तू कहीं व्यस्त हो आपण मैंने आज विचार करेंगे आपण मैंने छोटिया श्रोता नुह आपण मैंने जीवन काल भितर वरिष्ठ धुरीण योग्य योग्य गायक मान पाला को शुणी आपण मैंने विचारक समीक्षक आपण मैंने राम कहले लो माँ आमे जो ऋषि विश्वामित्र पछरे मो पछरे मो भाई लक्ष्मण सार टे नजर दियंतु आज्ञा कौन कहते ना कौन विश्वामित्र पछरे राम राम पछरे लक्ष्मण मिथिला राजधान रे गला बेले तुम झियो सीता अनेक सखी मानक मेल त्रिताल प्रासाद उपरे 3 महला कोठा छात उपरे बसिकी बाटू को चाही लक्ष्य पड़गला प्रथमे तुम झींकर मो उपरे मु कालिया किंतु कलांगे कले लालसा मते देखी तुम झील मन रे लालसा जागिला मो भाई लक्ष्मण को देखी से गौरवान्वित हेले से स्थिर कले कौटी ना कोठा उपरे ये कालिया रंगर युवक मो बर आउ तांको पछरे जी आछुंती से निश्चित तांको सान होइथिबे कारण पछरे आछुंती ना ये मो दियर होंते कि बर देवर जे मनासे बर देवर हेबा को मानसे घोषे तुम्हें तो सेदिनु कोठा ऊपर मते देखि कि इच्छा करितल मु विश्वामित्र जेतो बळे जनक को पाखरे पहुंचिला परे से राजी हबारु सिना मु धनु भांगिले ना ठीक ना भूल
ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଡମିସନ ହେଇନି। ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ବୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାରେ କେଡେ କେଡେ ରାଜା ମାନେ ଗଲେ। ତୁମେ ମତେ ସେଦିନ କୋଠା ଉପରେ ଦେଖି ମନ ଦେଇଦେଲ, ଏବେ କଣ କହୁଛ ଏ ଯାବତ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନା। ଇଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୀତାଙ୍କର କହିବାଟା ଠିକ କି ଭୁଲ। ସୀତାକୁ ଅସତୀ ସନାଦାସ କହୁନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବାଛିଲେ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଆସ ପାଢି ପଣ୍ଡିତେ ସାରେ, ଇଏ ବାଳକ 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 ନୁହ। ତୁମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ କାଲି ମୋଠି। ଗୋଟେ ଗାୟକକୁ କହିବ ମାଇଚିଆ, ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣ ନା। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମାଲୋଚନାଟା ରାମଙ୍କର ସୀତାକୁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯଦି ମନ ଗଢା ପଦ ବୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର କହିବି, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କହିବି, କପିଳଙ୍କର କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉ ଉତ୍ତର ଥାଉ, ପଛରେ ସମାଧାନ ହବ। କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ ପଛରେ ଦେଖିବ। କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ବହି ଫହି କିଣି ପାରୁନି। କୋଉଠି ମୁଁ ପଇସା କଣ ରଖେ? ମୁଁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ମୁଁ କଣ ମାଷ୍ଟରିଆ ଗାୟକ ହେଇଛି କି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡାଇବି? ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ। ଏକାଥରେ ଇଏ ଜଣା ପଡୁଛି ପାଢି ସପଟକରେ ନା, ଇଏ ମହାସୂତ୍ରକାରୀ। 5-7 ପିଲାଙ୍କୁ ସୂତ୍ରକାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ। ନିଜେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇছে। ସେ ସେଠି ପପୁ ବାବୁ ହସୁଛି। ଏ ପୁଅ ବାବୁରେ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା, ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିଥିଲ ହେଇଥାନ୍ତ ରାଜରାଣୀ। ରାତି ପାହିବାରୁ ମଉସା, ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହୋ ଏ ମା ର ପାଟି କରନା, ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ପିଲାମା, ଯଦି କିଏ ସୈନିକ ଥିବ ବିଚାର କର, ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥବ। ସୈନିକ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଶ୍ରୁଳ ନେତ୍ରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ସୀମାନ୍ତରେ, ମୁଁ ଫେରିବି କି ନ ଫେରିବି କହିପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ମା ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଜାନକୀ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ବହି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। କହିଲେ ଅଦୈବ ଦାସ୍ୟାମି ବନଂ ତ୍ୱଂ ତ୍ୱଂ ଶଶ୍ରୁ ସମୀପସା ये शुश्रूषा कुरु में मातु न मिथ्यावादी नंग बयन। जनक नंदिनी जानकी धीरे धीरे कोलाहल हेले तो अड़ुआ हो आ कौन करिया बोलो बह शुण पाला मो बोलो बह हाँ बोऊ हबनी आ कौन हम शुणु मा जनक नंदिनी जानकी कि पचारे राम ठाकुर कहले जानकी मु अबेला जंगल को जाऊँ तुम तुम शशुर समीपसा तुम्हें मो बापा माँ कि तुम शाशु शशुर सेवा कर सर कहवा राम को भूल किंतु सीता कौन कले जान कहले मु केबे हेले अयोध्या आपन को छाड़ी रही पारि देख माँ केड़े बड़ घर झील केड़े बड़ घर बोहू राम कहते मु अबेला जंगल को जाऊँ तुम्हें मो बापा माँ सेवा कर अदैव दास्यामी बनंग तुम तुम शशुर समीपसा शुश्रूषा कुरु में मातु न मिथ्यावादी नंग बय सीता ठाकुराणी कहते मु आपन को छाड़ी अयोध्या रही पारि ये अयोध्या लगे मते
मु जदि अयोध्या रुहे ये अयोध्या मते जंगल परि लागिबो। परवर्ती समय लिखिचंती विश्वनाथ खुंटिया मूर्छी न पारी मु संगते आसिली सीता राम को मूर्छी न पारी तांको सांगरे गले। राम कहउचंती सासु ससुरंग सेवा करिबा को सीता कहले मो स्वामी की मु मूर्छी पारिबि ना। राम को कथा रखिले जेतबेले बाहरिले बहु पुओ सहित जंगल को सासु बुढ़ी घरे रहिबो। कौशल्या बाहरी आई कौन कहली कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौशल्या देखिले आले अरे ये जंगल को मो बहु बाहरलानी पुओ सांगरे पदे अधे कहबनी सासु। भुवनेश्वर जेतबेले पुओ सांगरे बहु जीव सासु कहबनी मा बजार सहर जागा हौ बापा देखिकी चलू। ठीक सही परी सासु बुढ़ी कहूची कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश विलास कहला ये विपिन रे पिन उरा जाओ पूर्व देखी विपिन रे पिन उरा जाओ कौशल्या दौड़ी आइले कौन शुणु से छोटिया गायक नुह गोटे कथा आपन कहूँ आमे बादपाला क्षेत्र कौन कही दौचु नाई नाई ठीक अच्छे मु जानी मजार आपन कहते मुझे जानी किंतु मु भी जोटा कहूँ कंठुरु गोटे लोक नाची पारुचंती कि कंठ अच्छे कि सेमती स्टेज फिटिंग की किंतु कौन तांको भीतर अच्छी सारा ओडिशा झुरुची छोटिया सनातन दास एते मूर्ख नुह जे कहा भीतर प्रतिभा को से निंदा करिबो ना 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 कौन सी योग्य व्यक्तिर प्रतिभा को जदि निंदा करा जाए ताहले आम प्रतिभा कुआडे पानी फाटी जाए सी जो अवस्था पाला गाउचंती से अवस्था आमर होइथिला आम पाला कहीं सुनते नहीं ना ना किंतु भगवान तांकु देइछि केबे मन उणा करचंती से आमे तो खाई पी सुस्थ रे सोउचु पाला गाउछु विश्राम अछि साधुवाद जणाउछि आशीर्वाद करुछि शारीरिक सुस्थता को से अनुभव करंतु उपलब्धि करंतु केबे जीवन काल भितरे शारीरिक कष्ट भोगंतु छोटिया नुह से किंतु एतिकी सबु कल ठीक जो माइचाटा कहीदेल मत कष्ट हो तुम्हें एते कहीं प्रेम हो मु जानी खाली ये नुह ओडिशा रे गोटे दुर्मुख गायक नृसिंह होता ताकू सनादास तुता मंचरे कहे मु कौन ताठू बेसी बड़ गायक केते थर एमती गोईठा मारदेवी ताकू बसा घरे कहीं सेगुड़ा पीचु कही गोईठा मार से किरिकिरी बाजी हस्तव गोड़ को धरत गोटे गायक ता मन इगो नाही आ ओडिशा रे सबुतक युव गायक जेतिकी एका नृसिंह होता सेति ताकू मंचरे मु तू ता कहे गोटे जगार गाउछु आमे 9 नंबर पानी टांकी जने लोक कहले आज्ञा आपण अपरपक्ष गायक को तू ता कहउछन मु कहले से गायक को पछारन से कहला से भाई ना मते कहिबे मु ताम कहिछि कहबा प्रार्थना चैनल रे तुमे कहि बोली मु 2 दिन अभ्यास कली तार भीतर बावलार धरे बाहर जाइछि होछि श्रद्धा संपर्क साडू को जाउ नै पुओ कथा रहि जु आगु कहले लो माँ हे पृथ्वी झियो पिनो उरजा मो पुओ मानक संगे जाऊछु अपूर्व द्रव्य मागिबुनी हे बाबू बाबू माँ कौशल्या सीता को कहले जंगल रे मो पिला मानक अपूर्व द्रव्य मागिबु नहीं किंतु ये जेमिति जंगल रे पहुंचिले पंचवटी रे मागी नांती
कहले ये बंद कवि सम्राट उपेंद्र भंज कहला ये बंधने कबरी करंती चौरी बामे धनु धरी राघव उचारी आपण माने प्रत्युत्पन्नवती टिके विचार करंतु जो सासु बुढ़ी कही थिले जे विपिन रे कि जंगल रे तुम अपूर्व द्रव्य मागिबनी तुम्हें कौन केड़े बड़ घर झील कौन भूली गल जेमती पंचवटी देखिल सुना मृग कौन कहल मुझे कबरी करी ता पुछु को बांधिबी हैं कौन कहलु सीतांकर मने नहीं जेमिति राम बाहरिला आनिबा को जने मने पकई देला तू कहबू बहुत दिन हला सासू कहितले सीतांकर मने नहीं जने बा मने पकई देला कवि सम्राट उपेंद्र भंज से बही दे से विलास ओहो कले ये कला बदती पुराना कालिया स्वर बापा ये हाँ कौचे आगे दे ये कथाटा रही अधा अधा रखीदेवी कि कोईले मेला कर देगी अधा रही ये पुना सत कहबू ये तुम्हें टंका देच ना पाढ़ी बाबू दे सत कह मो भणजा कौटी गोटे जजमानिया कहीकि घोषारी आनी हाँ हाँ प्रभु ना ये भल मानुची तुमको मानुच मानुच बापा कौटी बिक्री हो बापा मु आनती खंडे कहला बदती लक्षण कपटी स्वर पाढ़ी बाबू या तुम्हें धार धारना कहला बदती लक्षण कपटी मारिच निश्चय लोकी बा थाऊ शुणी छायु पचास वर्ष बीती जीव जदि स्वरटा पकईदेव मुझे जानी पाढ़ी ठीक गाय जी आपण मैंने बस सब शुणु अन्य मनस्क हो गल अड़ुआ हम चा आउ टे पर बांटी थे था सी आईला बेलू पुओ ये कहले किए लक्षण कहले कहले बापा ए भाई आपण कौन माँ को कथार जाऊँ सुना मृग को मारिबा को से मारिछ सार परिष्कार करदे लक्षण बदती लक्षण ये कपटी एण ये कपटी मृग मारिछ निश्चय सीता तो ठकिनी से गोड़ को धर था से जीवा पर मना कर मना करू करू बर रुहा नास्ती करू करू करी नाहंती मु जाऊ जाऊ चोर पलैला मु जाइछि कि ये मना करू करू से पलैले तुम्हें तो निजे स्त्री से स्वामी सासू कहीदेले ठकिनी गोड़ दीटा धरे पकेले सासू कथा मानिले जान कि लक्षण मन पकेदेले को मानिले ये गला 3 नंबर प्रश्न चतुर्थ प्रश्न परपुरुष सांगे जान कि चली गले परपुरुष चली गले हां का सांगे रावण सांगे चली गले मतलब जबरदस्त रावण नेला रावण सीता को चोरी करी नहीं चोरी कला भंजक साहित्य बोली भी जदि अविश्वास हम मते कहबू तम गारे राम नीला रे करथबो चल देखियो सीता केमते गले प्रमाण सुनु राम कहउचंती अरे भंज कवि सम्राट उपेंद्र भंज घुमसरे गडर योग्य दायद ए पोए गोठिए पद 10 ग्रीव रावण सीता को चोरी करी नहीं ना राम कहले तुम्हें परपुरुष परिचय देला पर ता संगे चली गलो जेतो बळे चली गले
राम मारिबा पाई मृगु को लक्षण को दायित्व देले कहले भाउज तोते लागिले जेतले त्राही लक्षण डाक सुनिले किए सीता कपिल कहले कहला बेके गछ न लक्ष्मण भाताते सुर पीड़ित भातृत्व कपटित क्रुद्ध नाश यति क्षणा कान जो त्राही लक्षण डाक बाजिला चमकी पड़े जनक नंदिनी जानक कहले लक्षण तुम बेगे न गछ तुम्हें शीघ्र जा लक्षण हाथ जोड़ी देले कहले माहा आपण कौन जानी ना मो भाई आपण को स्वामी से होचंती त्रैलोक्यपति से मुहूर्त कर राक्षस को मारी फेरी आसीबे आपणकर विश्वास नहीं देखंतु राम को ऊपर गुरुत्व दे लक्षण सीता को कहला बेले सीता जो कथा कहले लक्षण केबे विश्वास करनथिले एमिति कथा कहबे बोली उर्मिला काव्य गोटे पद जनक नंदिनी जानकी लक्षण कौन कहउचंती जानछु लक्षण कहउचंती भाई मुहूर्त के से राक्षस को मारी के आसीबे राम कहले सीते तुम्हें कौन कहलो मो भाई की कौन कहलो कहला ये सौमित्री संबोधन बाणी ठंडार टिके मो कंठ पड़ जाए ये जानकी कंठ पड़ जाए जानकी हित चित्ते ओडिशा कौ गायक विश्वास करेनि कि कौ तोर इच्छा हो मारिया पड़ा तेणु रही से नृसिंहता पाखे बेकारिया कथा कौन समय नष्ट कर हाँ मद पीछि कौ मद ना भगवान रसा मृत मद पीछि रामायण मद पीछि सोना दास माल छिनौची आपना छाए पड़गला केते एक्शन मु देखौ नहीं नले देखैले ये मत कहते माइछा जेतिक आपण माने बसे सब सुनो देखिले से कबे माइछा कहबेनी एक्शन देखैनी मु समय आसीब दिने देखिबो तुमे माइछा कोन रा जानिबो को एठी हमर देखा देखी अलगा जगह हम ना ए पो सीता से दिन जेते प्रकार चेष्टा कले लक्षण बुझिले नहीं सीता कहले लक्षण तुम भाई ऊपर विपद पड़ी मु तुमको कहूँ जाओ तुम्हें कहीं जाऊ ना तुम्हें आसीच कहीं आम सागर गोड़े की जानी मते नहीं भरत को दब कि निज बाहब मुंड फिटे देले लक्ष्मण कहले माँ मु तो पाद दुईटी व्यति रखे तोर कौन से अवयव देखिनी
ମୁଁ ତୋତେ ମା ପରି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲି। ତୁ କେଡେ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ ମା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେବା କରିବାକୁ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି ମା। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛି ସେ ନାରୀ ଜାଣି ନବ। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ମା? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋତେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ? କାହିଁକି ଏଡେ ବଡ କଥା କହିଲୁ ମା? କାହିଁକି ଏଡେ ବଡ କଥା କହିଲୁ ମା? ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେବୀ ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିନି। ଯାଉଛି ମା। କ୍ରୋଧରେ କୁପିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରାୟ 3ଟି ନିଷେଧ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବରୁଣ ଗାର, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଗାର, ଗୋଟେ ମରୁତ ଗାର। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ରାବଣ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ରାମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇନେ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଲେ ରାମଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର କଟୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ସେତିକି ବେଳେ ରାବଣ କଣ କଲା? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା, ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ବିଭୂତି ଅଙ୍ଗ କଳଙ୍କ କର ମାରେ। ରାବଣ କଣ କଲା ନା ତା ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଥିଲା 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 9ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଇନସ କରିଦେଲା। 18ଟା ହାତକୁ 2ଟା ହାତ, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଦେହରେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହେଲା। କରମାଳି କହିଲେ ଏଇ ହାତରେ ମାଳି ଧଇଲା, କରଙ୍କ କହିଲେ କମଣ୍ଡଳୁ ଧଇଲା। ବୁଝୁଛୁ? ଇଏ କୁଟୀର ଭିତରେ କିଏ, କୁଟୀର ବାହାରେ କଣ କହିଲା? ତୁ ନଥିଲୁ। କହିଲା ବସନ କଷାୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଦିଅ। ବସ କ୍ଷଣେ ଭାସ, ବସ କ୍ଷଣେ ଆସ ଭାସିଲା ଏ ଭାସ। ବସ କ୍ଷଣେ ଈଶ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାସ। ଭାସିଲା ମହିଳା। ମହିଳା ନୁହଁ, ମହିଳା। ମହିଳା କଣ ସଫା କରିବୁ? ଏ ମା, ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁମେ କୁଟୀରରେ କିଏ ଅଛ, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୋ ମା ତୁମେ ଯୋଉ କଥା ନ କହିବ ସୀତା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସନାତନ ଦାସ ଯଦି ଏ ଗାଁକୁ ଏ ପୁଅର ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବ, ମୋ ମା କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଳି, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବସ କ୍ଷଣେ ଈଶ ଭାଷିଣ ମହିଳା। ରାମ କହିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ ତୁମେ ସେଦିନ ରାବଣକୁ କହିଲ ଈଶ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ରାବଣ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ରାବଣ ଭାରି ଚାଲାକ। ରାବଣ କହିଲା ଈଶ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଈଶ କହିଲେ ନଙ୍ଗଳ ଈଶ ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅ ସେଇଠି ରାବଣ ମହା ଚାଲାକି କହିଲା, ମା ମୋର କହୁଛି ଈଶ, ମୁଁ ଈଶ ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହିଁ। କହିଲା ବିଂଶ ପାଣି ଭଣି ଈଶାନ କଲେଣି, ଏ ବନେ କି ବାସ। ରାବଣ କହିଲା ଲୋ ମା, ଶିବ କଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କଲେଣି, ସେ ଆଇଲେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଦବ? ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ କୁଟୀର ଭିତରେ, ସେ କୁଟୀର ବାହାରେ। ସେଇଠି ସୀତା କହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଈଶ ନୁହଁ, ନା ଆଉ ନା ଧବ। ପୁଅ ଶୁଣ, ଧବ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ସୀତା କହିଲେ। ରାବଣ କହିଲା ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଧବ କହିଲେ ଗଛ। ରାବଣ କଣ କହିଲା? କହିଲା ଉର୍ବିରେ କି ଧବ ଜାତ ଆତ କରିଲେଣି, ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଦେବ ଭିକ୍ଷା। ରାବଣ କହିଲା ଲୋ ମା, ଗଛ କଣ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି? ତୁମେ କହୁଛ ଗଛ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦବ, ଧବ କହିଲେ ଗଛ, ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସୀତା ରାଗିଲେ, କହିଲେ କିରେ ଇଏ ଭିକାରୀ ପାଠ ପଢିଛି କି?
मु कथा को काटी दउछे सीता ठाकुराणी कहले नाई धब नुह ना आउ किए ना राघव ठो ठो हे रावण हसिला यात्रा पाटे धेलु पड़ा बाउंस बाउदेलु से हस कौन कहला रावण जेतबले सीता कहले राघव आइले भिक्षा देवी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश विलास छंद कहला विचित्र बाणी सुनिला दैत्य भणी तू ही तो मानुषी एबे तू ही तो मानुषी बारिधिवासी मत्स्य स्थले आसी सीता ठाकुराणी जेतबले कहले राघव आइले भिक्षा देवी मौसा राघव कहले राम राघव कहले बालिया माछ राम सीता राघव राम न्याय कही रावण कहला बारिधिवासी मत्स्य समुद्र जो बालिया माछ सी आइले भिक्षा सीता सबु समुद्र अच्छा आउ भंजु को पारौ ना ये जो भंज लिखिं ताकू जाई मार समुद्र केते माछ अछि तुमे केइटा जीव चिन्हिच बारिधिवासी मत्स्य स्थले आसी तो संगे बिलस माछ ना कइबर तो देइचंती धान ना चासी देइची छाडू को जाना बापा बारिधिवासी मत्स्य स्थले आसी तो संगे बिलस रागी गले कहले बक्रौकती कहूछ होई जति बोइले जेतबले सीता कहले तुमे भिक्षा पाई आसी काई बंकालिया कथा वार्ता करूछ निया लागी गला रावण ठी रावण विचार कला कहला मु विश्रवानंदन ए पुओ मु ब्रह्मांकर चतुर्थ पुरुष बाबा मु चोर नुह ना मु परिचय देबी ता इच्छा हेले आसीबो नहले नहीं कुटीर भितर सीता कुटीर बाहर रावण राम रावण को जेतबले कहिचंती सीता केमती बंकालिया कथा वार्ता करूछ रावण कौन कहला कहला बोले मु लंकेश तोते करियास साधवी कुटीर बाहर थाई रावण कहूची बोले मु लंकेश तोते करी आस आसीछि साधवी लंकार ईश किए आशा करी आसी भौणी रूपे आसी आशा करी कि स्त्री रूपे मु जनक घर को भिख पाई जीवी मु कहबी माँ मु तते आशा करी आइछि से भिख दब ना पनी की फोपाड़िब ओ तेणु रावण कथा को सीता विचार कले कले कौ है पुओ पछरे सियाड़े चुटी उठरा उठरा हम चारियाडे मोर आखि बापा जे रावण सेठी कथा कहला परे सीता कहले कहले ओ तुमे बंकालिया कथा वार्ता कलो रावण कहला मु लंकेश तुमको आशा करी आसी किछि सीता जेमती आउ न कहले आउ पदे रावण कहला कहला मो बायोडाटा कोन जानि पालेनी ना कोन आउ टिके परिचय खोलिले कुटीर भितरे कुटीर बाहरे देखा साक्षात रावण कहला कहला ये बड़पणु इंद्र बसे द्वारा पास भंज बड़पणु इंद्र बसे द्वारा पास विशुद्ध ब्रह्मार चतुर्थ पुरुष मुसत ए बापा साड़ू जा से शरण पशिलानी ता साथे काई लागी कवा तू तो खाली पेंट पिंधिछु आ पेंट न पिंधिले कोन हो तांकर स्थान काल पात्र अछि मनुष्यकर स्थान काल पात्र नाही साड़ू को जा ना बापा जो आड़ू जीवु सियाडे धारा जीवो किंतु एति कि तांकर गोटिए लक्षण कोन ना खीरी हंडारे आगो खीरी न खाई कि कान कामुडा कामुडे छिंडा छिंडी हेबी नले संजमता तांकर ठीक अछि मनुष्यकर से संजमता नाही गेडु भल तो करछु रावण कहला मु ब्रह्मार चतुर्थ पुरुष मु चिरायु पद्मिनी जातिया नारी मो राज्य परिपूर्ण बड़पणु इंद्र पशे द्वार पासे विशुद्ध जाति माँ सीता नीरव रहिले रावण कहला कौन माँ जानी पारनी ना कौन खोलीदेवी परिचय कहला विभूति किस कहिबी मोर देश सही भंग विभूति किस कहिबी मोर देश
ରାବଣ 18ଟା ହାତ 9ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ରାବଣ କହିଲା ମୋର 20ଟା ମୋର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ସେଇ କୁଟୀର ଭିତରେ ଥାନ୍ତ ବାହାରି ନଥାନ୍ତ ତୁମକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ରାବଣ ସେ ଗାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନେଲା ନା ଘର ଭିତରେ ପଶି ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି। ସେ କହିଲା ମୋର 20ଟା ହାତ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମୁଁ ରାବଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ତୁମେ କାହିଁ ତାକୁ ଦଉଥିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସେ କହିବ ପାଲାବାଲା ମତେ ଟଙ୍କା 5ଟା ଦେଲ। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁରର ରାବଣ ସେ ଆସିଛି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲ ସେ ଠକିନି ଯତ୍ନରେ ତୁମକୁ ନେଇକି ବସେଇଲା ପୁଷ୍ପକ ଯାନ। ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ବସିକି ଗଲା ବେ ତୁମେ ଯୋଉ କାମ କଲ ଜାନ କି ଗରିବ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କାମ କରିବ ନାଇଁ ରେ। ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ସୀତା ବସି ଗଲା ବେଳେ ଗରିବ ଘର ନାରୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଉ କାମ ନ କରିବ ସୀତା ସେଇ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେ ଆଜି ଏଠି ଅର୍ଥ କରିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରାବଣ କୋଉ ଦିନ ସୀତାକୁ ନେଇଥିଲା ତାର ଅର୍ଥଟା କରିବ। ଅର୍ଥ କଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। ମହା ନାଟକ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ଭାସ୍କରେ ରାବଣେ ନଙ୍ଗରହୁତ ସୀତା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ସୀତାଷ୍ଟମୀ। ପାଢୀ ବାବୁ ଶୁଣୁଥା। ରାତ୍ରି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସୀତାଷ୍ଟମୀ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସୀତାଷ୍ଟମୀ ପଡେ। ଆକୁ ହିସାବ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। କେମିତି ତା ହିସାବଟା? ତୁମେ ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିତ ତୁମର ଆମଠୁ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ସେ ଯୋଉ କାଲି ବିନା ଶୋଳ୍କରେ କରୁଥିଲ ନିଃଶୋଳକିଆ ଆଜି ଟିକେ ଦବ ଏ ଅର୍ଥଟା ମତେ ବୁଝେଇ ଦବ। ମହାନାଟକ। ରାତି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମ୍ୟାତୀତ ନେଇକି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଗଲା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଉ କାମ ନ କରିବ ସେ ସେଇ କାମ କଲେ। ଗୁରୁବାରେ କୋଉ ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିବନି। ମାଗିକିରି ନେଇଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ବି ଖୋଲିବନି। ପଣତ କାନି ଚିରିବନି। ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଗୁରୁବାରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ କି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ନେଲା ବେଳେ ମା କଣ କଲେ? କପିଳ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜଗାମ ବାୟୁ ବେଗେ ସୀତା ମାଦାୟ ସତ୍ୱର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡେ ବିମୁଚ୍ୟା ଭରଣାଦି କମ। ଏତେ ଜୋରେ ଗଲା ଜଗାମ କି ରଥ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ବାନରାନ ବାରିଜନା ନାଙ୍ଗ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ହରି ଅଛ। ହରି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଅଛ କହିଲେ ଭାଲୁ ବସିଥିଲେ। ମା ଜାନକୀ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡେ ପଣତ କାନିକି ଚିରି ନିଜ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖୋଲି ଯୋଉଟା ବାପ ଘର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ହବ ନାହିଁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସେ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ସବୁତକ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବିମୁଚ୍ୟା ପକେଇଦେଲେ। ସେଇଠି ରାବଣ ବିଚାର କଲା କହିଲା ରେ ଇଏ କଣ ଅସଲ ସୀତା ନୁହଁ କି? ଗୁରୁବାରେ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିଲେ। ସେଦିନୁ ଜାଣିଲା ରାବଣ। ସନ୍ଦେହ କଲା ଯେବେଳେ ଅଙ୍ଗରୁ ସୀତା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଭୂଷଣରେ ଜାଣିଲ ଗୁଣ ତରୁ ନାହିଁ ସତୀ ପଳରେ ସତୀ ପଳ। ଏଇଠି କାଟିବି ମୃଦଙ୍ଗର ସେ କଣ କାଟିବ ମୁଁ ଖୁଆରେ କାଟିବି।
जो दिन फिंगी देले जनक नंदिनी जानकी अलंकार रावण कहला ये कौन असल सीता नुहंती कि अशोक कानन रे रखिला रखिला परीक्षा करने उद्देश्य राम को कोटा मुंड को पकईला पकई नहीं पकेला किंतु माँ कांदिले कांदिले सेठी रावण कहला कहला जदि राम कहले जदि प्रकृत रे तुमे जानिलो मो माया मुंड तुमे हसी थांतो कांदिलो काई जदि जानिलो प्रकृत मोर कोटा मुंड आगे तुम प्राणवायु उड़ी जाई थांता हाँ आ कौन कर अपेक्षा करिया पड़िबो तेणु पुओ कहले ये कांत कृत्य प्राण त्यक्ता सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता स्वामी मला परे स्त्री देखू कि शुणु मन रख मा स्वामी मरीगला स्त्री देखिला स्वामी मृत पिंड तो प्राणवायु उड़ी जीव अपना क्या प्राणवायु स्त्री प्राण तो गोटे चितारे पड़ स्वामी मला विदेश रे स्त्री शुणिला प्राणवायु उड़ी जीव राम कहले जदि प्रकृत रे तुम सती नारी जानिलो मो कोटा मुंड रावण आनी जाइछि तुम प्राणवायु उड़ी जीवा जदि जानिलो माया कांदुथल काई कांदी ना मु कौन कहूँ पिसी खुंटिया मु विश्वनाथ खुंटिया गाइबी तुम्हें भाईधर चंडकर गाइब गोटे पद कौन कहले विश्वनाथ कुंडिया कौन कहले हाँ अच्छी कला ये धनुर्धर वीर ये बर धनु स्वर नथिला कि ये कर मारिला प्रहस्त सारा ताकू मारिला प्रहस्त सारा कांदी थिलो से दिन प्रश्न सातुटा पचारि देले राम गोटी गोटी की सुनंतु तुम्हें मधुसजिया रजनी रे मिथ्या कथा लिखिल लिखिलो द्वितीय कथा तुम्हें मो बापा मां को सेवा न करी मो संगे आइलो जंगल को मो कथा मानिलनी तृतीय मो मां कथा को अवमानना करी सुन मूर्ख मागिलो कथा को तुम्हें ग्रहण कलंत लक्षण को निंदा कल चतुर्थ रावण परिचय पाइबा परे तुम्हें गल अलंकार गुरुवार रे फिंगी की पणत कानी चिरिल 6 नंबर प्रश्न 7 रे मो माया मुंड को अशोक कानन रे रावण पकईला परे तुम्हें जदि जानिलो माया कांदिलो काई आ जदि जानिलो प्रकृत मो स्वामी मृत मस्तक बंचिल केमी ये 7टा प्रश्न पचारि सारिबा परे दशमती बसुमती ठिया हेले कहले बाबू दशरथ पुओ खाऊरे सुनते हूँ घरे निज बो को तो एते कौन एटा कहूनु ई पुओ कौन कहू
ଶୁଣ ମା ଶୁଣ ବାପା ଇଏ ଝିଅ ମୋର ହଉଛି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ରଘୁକୁଳର ବୋହୂ ହଁ ଏଠି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିବନି ନା ମୁଁ ମା ତୁମେ ଯେମିତି 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋ ଝିଅ ଜାନକୀ କି ଅଥୟ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କିଏ ପଚାରିବ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିବ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେବି ଆଉ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବସୁମତୀ ରାମକୁ ପଚାରିବେ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯାଇ ବିଚାର ହବ ବସୁମତୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ରାମ ମା ତୁମେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲ ହଁ ତା ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ତା ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲ ହଁ ବାଳିକେ ବଧ କଲ ତା ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ତାରାକୁ ବିବାହ ଦେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଣି ବନ୍ଧନ କଲା ବେଳେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲନ୍ତି ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହଁ ଯେମିତି ରାବଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମନ୍ଦୋଦରୀକି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ରାବଣ ଠାରୁ କଣ କମ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ ଥିଲା ବାଳି ଯେ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଡାକିକି ବୁଲୁଥିଲା ଏଠି ବାଳିସ୍ୟ ତାରା ନ ହେଇ କାହିଁ ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣ ମୋଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବାଳିସ୍ୟ ତାରା ବାଳି ମୋଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା କି ଧୀରେ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ମୋଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯଦି କଲ ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାରା ଯଦି ଏଠି କଲ ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ସେଠି ମନ୍ଦୋଦରୀସ୍ୟ ବିଭୀଷଣ କି ବିଭୀଷଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଥା ଏମିତି ଆଉ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବସୁମତୀ ପାଢୀ ବାବୁ ଯଦି କପିଳ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଦଖଲ ଥବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ନବ ଆପଣ ମାନେ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏ 3 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ସନାତନ ଦାସର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମହତ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ପାଢୀ ବାବୁ ପାଲାର ଜମକ ପାଇଁ ବଡ ଭାଇନାଟା କଣ କହିଦେଇଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ମତେ ବଡ ଭାଇନା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦଉଛ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବିନି ମହତ ଗୁଣରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଲ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଖରାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ନ ଭୋଗ ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନ ଶୋଇକି ତୁମେ ପାଲା ଗାଉଛ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଡ଼େ ଦାମ୍ଭିକ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ମୁଁ ବହି ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଠୁ ଧରିବ କେତେ ଆଡେ ଦାଳ କି 7ଟା ଦୋଷ ମା ବସୁମତୀ ଧରିବେ ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ କହିଛି ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଦି 22 ତାରା କାହିଁକି ହେଇନି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଫାଙ୍କା ଗର୍ଜନରୁ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଟଙ୍କା 100ଟା ତ ହେଇପାରିଲାନି ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଚା ବାଞ୍ଚିକି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିছে ପାଢୀ ବାବୁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଚୁପ ବାଧିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରେ ଆଣୁଛ ଜାଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆହବ ଏଇଟା ପାଢୀ ବାବୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ ଇରେ ବାପା ଇଏ ଚନ୍ଦନ ନିପିଲେ ଏଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ହାରିବ ନାହିଁ ରାତି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ ଏଇ ପୁଅ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି चंद्र कृष्ण पक्ष सीताष्टमी तुम्हें संस्कृत शिक्षक डॉक्टर टी पाइछ योग्य गायक गोटी गोटी किरी बुझे
ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦକ୍ଷିଣା କୁଆଡେ ଗଲ କାହ୍ନୁ ବାବୁ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ କି ପଣ୍ଡା? ବିମ୍ବାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛ। ମୁଁ ଦମ୍ଭ ଦେଇ କହିବି ଖରାପ ଭାବ ଭଲ ଭାବ। ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ 2ଟା ମାନପତ୍ର 2 ଗାଈକୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅତୁତ ଆତ୍ମା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କହିବେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କୋରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଯେତିକି ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସନାତନ ଦାସ ତାର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି, ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ତୁ ଯା ଯା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି ଯିବାକୁ? କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ। ଆଉ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ମଜା ହବ? ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ହେଇଥିଲେ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତାଣି। 10 ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ସେ ଟାଣି ସାରନ୍ତାଣି ନୃସିଂହ ହୋତା। ଚୁପ୍, ସେଗୁଡା କାହିଁ ଖାଇବୁ? କଣ୍ଠ ଖରାପ ହବ। ହଉ, ନବଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଶସ୍ତା ଫଳଦା ଭନ୍ତୁ, ତାରାବାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଭମ ବହୁତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ଠିକ ଅଛି, ମନ କେବେ ବଦଳିବନି। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ଏମିତି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଉ। କଣ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ଏମିତି ପାଲା 3 ରାତି ଚାଲୁ, 4:30 ଆଡକୁ ଯିବନି। ଏଇ 3 ରାତି ପାଲା ଚାଲୁ। ଭଲ ଭଲ ଗାୟକ ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ପାଢୀ ବାବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ରହିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ହରିବୋଲ ଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କାହ୍ନୁ ବାବୁର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆନନ୍ଦ କବାଲ ହରିବୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ର ନିବେଦନ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କବାଲ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ନେ ବାପା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ତୁ ଯା ଯା। ତୁ ବାପା ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ତୁମ ଗାୟକଙ୍କୁ କହୁଛି? ନାଇଁ ବାପା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା। କହିଲା ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ, ରାଜା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ। ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ। ନୃସିଂହତା ଏମିତି କରିକିରି ଦୁନିଆ କଲା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଲା ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ବି ନୃସିଂହତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ନହେଲେ ମାଡ ଖାଇଥାନ୍ତା ବହୁ ଜାଗାରେ। କହିଲା ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତା ମର୍ମ। ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତା ମର୍ମ। ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତା ମର୍ମ। ତୁ ଯା ଯା, ତୁ ଯା ଯା। କହିଲା ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ, ରାଜା କହିବୁ ସେ। ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ନେଲେ ଶ୍ରବଣ, ଯାଦରେ ମୋର ହେଲା ଲୋଚନ। ଏଠାରେ ସବୁ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମ। ଗଲାବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇଅଛ ମେଳି। ଦରବାରେ ମାଗ ଲାଗିଲା ଦଳି। ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି। କଲା ବୋଲ ହରି ହେ।